হ্যাঁ মা বলো। হ্যাঁ খেয়েছি সকাল থেকে। ল্যাপটপ খুলে লিখতে বসেছি। কি কথা বলো? না মা আমি দেখবো না। না আমার টাইম নেই এখন, আমি কোনো ছেলের ফটো দেখবো না। দূর মা, বিরক্ত করো না তো, রাখো এখন। ডেডলাইন। Rupesh, yaar, it's still 3 days left. Don't disturb me every day. What? Wait. Hey Nisha, it's me Janvi. ओ हाय जानवी। हाँ बोलो। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली डेडलाइन आ रहा है ना, तो पब्लिशर बार बार कॉल कर रहा है मुझे। Okay, then I will call you later. नो इट्स ओके, यू टेल मी ना, इट्स ओके। Nothing serious. Actually, I wrote something. तो मैं चाहती थी कि तुमको एक बार दिखा लूँ, but seems like you are bit busy right now. नो मैं बिजी नहीं हूँ, तुम भेजो मुझे, आई सी एंड देन आई लेट यू नो। मैं अभी ठीक ही हूँ, मतलब बिजी नहीं हूँ, इतना ज्यादा वो नहीं हूँ, बिजी नहीं हूँ। ठीक है, फिर I'm sending you. हाँ ओके ओके।